Simaran jatuh kuke, ya orang berjati re, nutu tiada dalam musim. तो इन जखन प्रार्थना समय तीर जखन खायो कते ईश्वर बाबा साधा माने तीर खायो कते माने निया बारिये तीरे नाती रे माने निया लोलो सेगल लेका माने केना बारन तीरे कोन कते तीर थायो याई तो एलांगिन बुझा नती के तो आदमी घड़ी कंदे विश्व बाबा लेका नियम दिया आदो विश्व बाबा लेका पोषक के होरा का আর বুট জুতাও সুন্দর বুট পরা কিনে তারপরে নৌকার ফিতাই তোলা কিনা টুপি ঘর আকা ইয়া নিয়ে সুরে আচুর ভরা কিনে আদে ইয়ে নৌকা বিশ্ব বাবা মেলে কেনা নড়ে সুরে গাদো ওকারে তিন হুয়া কিনে আদো মনে মনে দেখি ইয়ারে দাও করে না এই সাগি রে সুরে আদো ইয়ার কে আদো ইন সুরে নৌকার সাইডে তিন হুয়া কিনে নতে সামা খায় আদো বাড়াই নাম তাই তো বিশ্ব বাবা গে আদো ওনাগে Lagi Aisyah Allah sama nggak? Atau ayah masyarakat di Sumarang? Haleluya, haleluya. Kalau kita berasa, jadi nabi itu kita nak jaga di Sumarang, kita nonton nonton itu kan. Hajur takdir dia buat mereka punya, pasti pore bocor. Abang bisa, abang sahur kahena, punya neota kahena. Jepun aku bodoh di dosa kita pun mana, mana dia neota kahena. Hari ini aku pakai jenaka নিশ্চয়ই কি আবার না নিয়ে মেতে থাকি কাটে পুরো হালেলুয়া হালেলুয়া সবাইকে জয় যিশু আমি ছোট ছিলাম যখন আমার প্রায় 10 বছর বয়স ছিল আমি রাতে নাকি স্বপ্ন দেখতাম এক শয়তান এসে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো আমার বাবা মা আমাকে আটকাবার অনেক চেষ্টা করতো কিন্তু আমি বাবা মাকেও খুব মারতাম তখন আমার যখন বিয়ে হলো বিয়ের পরেও এখানেও সেই একই স্বপ্ন আমি দেখতাম আমার স্বামী বলতো তুমি সব দিন বেঁচে যাচ্ছ তুমি কি প্রার্থনা করো না ঈশ্বরের কাছে যে রাত্রে তুমি সব দিন স্বপ্ন দেখো চেঁচিয়ে ওঠো এখানেও আমার স্বামীকেও আমি মেরেছি রাতে ঘুমের মধ্যে আমার মেয়েকেও মেরেছি কিন্তু আমার কিছুই মনে থাকতো না আমি এখানে এসে যখন প্রার্থনা করলাম ঠিক তার কয়েকদিন পরে আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করছি আমি কি আরো সেই স্বপ্ন আমি দেখিস তোমাদেরকে সবাইকে মারি সে বলছে না তুমি আর কাউকে মারো না ঈশ্বর বাবাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই আর দাদা 2025 সালে সব বলেছিল যে 2026 সালে ঈশ্বর বাবা সবাইকে বাড়ি দিবে তো লিস্টে আমাদের বাড়ির কোনো নামই ছিল না তো গত বুধবার অঞ্চল অফিসে আমার শ্বশুর মশাই গিয়েছিল তো দেখি যে সবার নাম আছে ওনারও নাম আছে তো মেসেজে মোবাইলে দেখছে যে বাড়ির টাকা ঢুকে গেছে ঈশ্বর বাবাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই আর দাদা ভাইকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই হালেলুয়া আসলে আমরা জোরে হাত তালি দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো যিশুগুরু ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ আর খ্রিস্ট ভাই বোনদেরকে নমস্কার আলে পরিবার মা গাদা অশান্তি তাহলে না তখন হাড়ি পৌর কিনে অশান্তি তাহলে না ওরা দুয়ার গিদ্রকে ভুলাতে করা পুজো বলে তখন এত হড়ি গিয়া কথা দাদা হিজুক পেশাই গিদ্র আর কেদা পাগলা কেনা সবে পে আর বাংলা উকু কলে গিয়া আলে তো জিকাই তলালে আমি গিদ্র জিকাই আলে আর অঙ্কান কথা ইমি বাড়ি যাম কি নডে যে হিজুক কেনা কো আর যত হড় কুলি কই আদন হেই কেনা যতকে সুন্দর কাইছর কথা আঞ্জমিয়া যত গিদ্রকে পরিবারকে সুন্দর তালিয়া নিত যে মাঝে মাঝে লিয়া গো বিশ্বর বাবা লিয়া মাঝে মাঝে তো বিপদ হিজু গিয়া আলাপে বন্ধ নডে হিজু তো আলাপে বন্ধয়া আর বিপদ হিজু গিয়া হঠাৎ দিন হবে গিদ্রটা ভুলে না মাতালে না আদলে কেন দড়া দড়ি রাপুদা নি যা তুই হলছেন ভাই চালালে না বাবা তিনি চালায় না বাবা আমি সন্তান আমি রখাইতা আর ওরার জন্য অশান্তি আলো লাগা মা মানে অশান্তি লেনা নিতর জন্য অশান্তি আলো লাগা বাবা কথা জম গিয়া গিদ্র চুপচাপে যাবে কিয়া অশান্তি के बाय लगा ले सुंदर किया है सर बाबा अरे जवार मिट दिन उनका के हठात भूले ना हठात के इन हना शुक्रवार नोडे ने जाके ना चला के नेला इन जवाय पासी केना अदो पासी केना हर भगिया रे इन नोडे माथा ना जे बन पड़े हर फोन करते बुड़ी बेन केना बाबा नोका केना अदो ओना दो लिया को शैतान दो देखो तो कोने आक्रमण में गया नेले मिया भागी मने उनी आमा बिया रे ताहे ना टाइम रे चला के जखन बाबा टेन की चलाय ना आतु हर पाई मिया को बाबा टेन चलाय ना इन जवाय ना पाए गली तो मिले ধন্যবাদ যিশু বাবু ধন্যবাদ ঈশ্বর বাবু ধন্যবাদ আরে রে মা মনা খাতিলে বেটা দিয়া
मार्शल खान आपे तुरी जान लगा जो पतिया को होया आपे तुरी जान लगा जो अब पतिया को होया ना पतिया की हम तो भूगी दिया चेक हम कोया ओना के हम यामा ओना खातिर ले बेटा बेटा ना बात आपे बोतल से एमन मिटन जिनिस बोतल लेन खान आम आड़े पासे निको होको बोतल आम नियते ओना खातिर मा नि आरे हड़ा चुप तक हाथ ताली बनन लगे इना रस्के ধন্যবাদ আমার সঙ্গে নেই খুব কষ্ট দুঃখরে তাহলে নাই অনেক কিছু প্রোগ্রামতে হইলে নাই আলিং জানে হিকাতে যিশু বাবারা সঙ্গে হিকাতে আলিং নিশ্চয় সঙ্গে সুন্দর একদম বহুগুড়া অর্শ পায়খানা অনেক কিছু হইলে না বহুগুড়াটা বেশিরভাগ আর অর্শ হতে বেসাখানা নিতং ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱜᱩᱨᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱫᱟᱲᱤᱭᱟᱛᱟᱱᱮ ᱵᱤᱪᱷᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱞᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ अड़ी आई मसरा ओना खातिर रस्कते ईश्वर बाबा नितुन ते काने एमेरा नकई हाताल बन नहीं ईश्वर नितुन तिला रस्को ना उनका के लिए गीता पे कोई प्यार पे नामा सेंद्रा बड़ा पे हम बड़ा पे डॉक्टर पे आपे रखी जीजू बाबा दादा बेटा बना पतियो एमन मेकटांग जिनिस माने पतियो की हम तो भोगी में जाओगे नौका के प्रार्थना पे दिन प्रत्येकटी परिवार प्रार्थना ईश्वर बाबा अंजुमान मैंने कहा ये नितुंते मीत बार हो जहां रे पे कोया ओने तो इनके हाजिर मेनया ईश्वर बाबा तो आबो ताला हाजिर मेनया ओना खातिर पतियो की असल कथा मा को आबि ले aling nyutung doi kena Basunti orang taling jo Jambuli haling budubar din re budbari lo nyida ekta সময় barali jodo kapan sahe atau inali tadi ar misas to bondoi le kaling bujo dia adi gan no puran to asune dinya no dhare dia dhare saman no panjara ko kata asune dinya ate nore kateli susto kana onate jisu maranya tumi sahaya anu ale kate ginyu jetika अड़ी मसरा मकई हाथ वाले बने लगे आया हर खातिर ईश्वर बाबा तिने रस्के मा बेटी आबि ले सनम गोगे जय यीशु इंगे लक्ष्मी मांडी जाम्बोनी होले हेगना 2025 जून मास रे नरेंग हेलेन था इंगे होटल एंड हॉस्पिटैलिटी पढ़ा कना तापरे इन ट्रेनिंग चला रहा रे नोडे गोमके ठन ले हेलेन था और गोमके कोई बिनती आ देता है और ट्रेनिंग को पूरा करते हैं तो चाकरी ᱧᱟᱢᱟᱜᱟᱫᱤ ओना लगी जिसवा धन्यवाद दिमाई कना और गोमके धन्यवाद दिमाई कना नोका के चलो मानस नहीं चला जाना अड़ी तिने रस्के खबर है सर जीवन में साल जजु खातिर आप खातिर के ताहेना दादा हो ताहेना आज नवा तांबू हो ताहेना मेतिन हो नवा तांबू आपे को गोड़ो जुदी ताहेना मेतिन नवा तांबू हो साबा रस्के नवा आदो ईश्वर बाबा ने तुमके हाथ ताली बन एम लगे orang ni mapadanya nyukumi rasa ing pata ye leuyeungnya ruwet kobor osulta kobor noa kotok ko noa danda ko noa konsulitinya ado itu nore kate bapana kate onek makan tinya wage disebabate dono batin mai kana ar babu chan babu sino dono batin ya nore kate bapana kate mahasuko adite ko makana inage ईश्वर बाबा धन्यवाद दिमाई करना ईश्वर